one that will be symmetry is the 5 basic structure and also the linear from the trigonal bipyramidal with the 3 lone pair and also the square planar from the octahedra with 2 lone pair, your XEF4. So XEF4, obviously, the bond dipole is towards fluorine. The bond dipole is towards fluorine. Okay, because fluorine is more electronegative. Lukisan saya, lone pair saya ke atas dan lone pair saya ke bawah. Okay, kalau siapa-siapa yang ada lukisan xenon fluoride XEF4 that looks something like this, pilihan jawapan kamu. Yang dia tak buat dalam bentuk cross, dia buat dalam bentuk plus. That is still your xenon S4. Betul? Then your lone pair again kena bertentangan arah. Let's say my lone pair position here. Kalau lone pair kita position here, guys, look at your bond dipole. Your bond dipole will be still the same towards fluorine. Yang ni tak ada masalah. Tetapi lone pair akan jadi problem. Lone pair tak boleh ke atas atau ke bawah. Lone pair kena menghala untuk hasilkan the basic shape of octahedra. Nampak? We talk about this. And since I told you that your square planar right now is symmetry, since your square planar is symmetry, therefore, benda ni sekarang polar or non-polar. Aina Nasuha? Non-polar. Non-polar. Bila non-polar sayang, mu equals to? 0. Mu equals to 0. Betul, kelas? A bit of explanation, just very quickly, sebab yang ada 2 lone pair dan dia still jadi tak polar. Saya nak ingatkan satu benda. Sebelum saya lupa, saya nak ingatkan satu benda. Student selalu ada misconception. Saya tak tahu misconception ni datang dari mana, tapi tiap-tiap tahun saya jumpa student yang ada fikir macam ni. Student akan fikir kalau benda tu ada lone pair kat central atom, benda tu akan jadi polar. Tak Alright? Walaupun dia ada lone pair kat central atom, dia tak semestinya jadi polar molecule sebab dia boleh cancel off juga. Okay? So look at our sentence right now. If the question asks you to explain, say bond between, kita still akan bermula dengan bond tersebut. Bond between Xe and F are polar. Okay? Reason, because fluorine is more electronegative. Saya rasa ayat ni tak ada masalah. Kita nak pergi ke ayat cancel off nanti. And then next, xenon central atom. Xenon central atom has 2 lone pair. Standard lah, betul. And then next, lepas bond, lepas central atom, habislah cerita pasal itu, kita akan bergerak kepada what next. Ani, the third sentence over here, what would you write? Dia punya symmetrical. So sekarang symmetrical kita ambil octahedra ke square planar? Square planar. Square planar. Always remember, we discussed the molecular geometry. Square planar is symmetry. It's a symmetrical shape. Boleh. Okay. And then next, kita nak pergi kepada cancel off. Betul. Benda ni sekarang adalah non-polar, bermakna semua benda cancel off each other. Bukan sahaja bond dipole cancel off each other. It's not only your bond dipole cancel off each other. Your lone pair also cancel off each other. Therefore, dua-dua kena tulis. Okay, dua-dua kena tulis. Bond dipole and lone pair. Dua-dua. Alright? Bond dipoles and lone pairs cancel off each other. Kalau tak ada, kita tak payah tulis. Tapi kalau ada dan dua-dua cancel off, kita kena tulis. Okay? That thus, your XEF4 is non-polar. Mu equals to 0. So, like I said, saya rasa yang akan berbeza adalah sinilah. Okay? Alright? And like I said, selagi saya tak dapat benda tu black and white, final kamu adalah objektif, final kita masih adalah subjektif bertulis. Faham? Okay? Sehingga saya dapat paper black and white. Okay. Next. Yang ni ada? Yang ni polar ke tak?
Najiha? Polar. Polar. Kalau polar molekul, mu adalah Tak sama dengan kosong. mu tak sama dengan kosong. Soalan saya based on my drawing Jiha, my resultant dipole moment. Alright, the total resultant dipole moment akan ke arah mana? Ikut lukisan saya. Resultant dipole moment, arrow yang total tu akan ke mana? Ke atas. Ke atas. Sebab? Ke atas you mean like this? Anybody having any idea? Yeah? Ke kanan, Kanan, ke fluorine. Betul. ke fluorine. Ke fluorine ke lontar? Ke fluorine. Fluorine. Okay. Yeah, thank you. Ke fluorine. My T-shape. Okay. Saya nak, oops, sorry. My T-shape. I want to remind you a bit. Dia jadi T-shape sebab dia ada kehadiran dua lone pair. There goes my two lone pair. Okay, there goes my two lone pair. So dia jadi T-shape. Sayang, saya nak ingatkan ya. Ingat tak T-shape adalah less than 90 degree. So bila less than 90 degree, dia bukan straight macam ni tau. Dia bukan straight macam ni. Alright? Dia bukan straight like that. Dia bukan T-shape macam ni. T-shape kita adalah ke bawah sedikit. Sebab apa ke bawah sedikit like this? Alright? Because saya ada lone pair yang akan tolak T-shape yang 90 darjah ke bawah. So fluorine saya sekarang semua adalah ke fluorine. Bayangkan saya ada dua lone pair. Yes, lone pair kuat. Tapi saya ada dua je. Fluorine pun tak lemah. Fluorine ada 3. So kalau tarik elektron, siapa lebih kuat? Fluorine. Bukan sebab fluorine lebih kuat. Lone pair tetap lebih kuat. Fluorine menang sebab fluorine lebih banyak di sini. Alright, saya ada 3 fluorine. So according to my drawing, my resultant dipole moment adalah ke arah sini. Semua adalah ke arah fluorine. Okay, fluorine akan jadi lebih berat kat sini. Berat dengan elektron lah. Berat dengan elektron. Okay. Like I said, dia sangat bergantung pada lukisan kita. Okay, dia sangat bergantung pada lukisan kita. Next. Yang saya nak bincang, saya rasa yang ni sama. This one, polar or non-polar? Zulaika? Non-polar. Kenapa polar? Non-polar. Non-polar. Polar ke non-polar? Non-polar sebab dia punya molecular geometry tetrahedral. Molecular geometry dia tetrahedral. So, Zulaika kata dia non-polar. Putri, untuk nak jadi non-polar, Putri, nak jadi non-polar kena ada berapa syarat? Dua. Symmetrical dengan terminal atom dia kena sama. Symmetrical dengan terminal atom kena sama. So, Zulaika, non-polar or polar over here? Polar. Sebab terminal Senang je dia tak weh sama, soalan ni. ada O, M. Sebab terminal atom dia tak sama. Okay, dia ada O, dia ada Cl. Of course ke arah oksigen, of course ke arah Cl. Standard. Okay, this guy will become a polar molecule sebab terminal atom kita berbeza walaupun saya ada symmetrical geometry. Okay, it's a polar molecule when mu tak sama dengan kosong, dan bila dia ada mu tak sama dengan kosong, dia polar molecule, dia kena ada resultant dipole moment, dia kena ada total dia. Betul? Tashini, the resultant dipole moment towards
Down. Towards downward. Bukan sebab oksigen lebih lemah, bukan sebab klorin lebih kuat. Tak. Oksigen lebih kuat, kita tahu. Tapi oksigen hanya ada 1, klorin ada 3. Betul? Okay, so klorin akan menang lah. Quite obvious kat situ. Kita explain sikit. Boleh? Sebab ada terminal atom yang berbeza. Kat sini, kamu kena explain dua-dua jenis bond. Bond between phosphorus and Cl are polar because Cl is more electronegative. Kalau kamu ada jenis ikatan yang berbeza, bond antara terminal atom and central atom yang berbeza, tulis 2 kali. Okay, tulis 2 kali. Senang, tak payah fikir banyak. Bond between phosphorus and oxygen are polar. Because sama, oxygen is more electronegative. Okay? Boleh? Kena tulis dua. Nak gabung boleh. Tapi saya bila nak gabung-gabung tu saya rasa kamu susah lagi. So tak payah gabung. Tulis repeat yang sama je lah. Okay? Next, kita bergerak kepada symmetry. Pak Nin, tetrahedral, symmetry or not symmetry? Symmetry. Symmetry. So tulis. Tetrahedral is a symmetrical shape. Okay, tulis. Dia symmetry. Alright, dia sangat symmetry. Bukan setakat symmetry. Next. Human. Cancel off ke tak cancel off? Dia tak cancel off Sebab apa? sebab dia different terminal atom. Alright, different terminal atom, therefore different electronegativity. So nampak tak? Dia boleh jadi symmetrical tapi masih jadi polar molecule sebab terminal atom berbeza. Dia jadi problem kat sini. So, bond dipole does not cancel off. Okay, sekarang tak cancel off. Bond dipole does not cancel off each other because difference electronegativity between, jangan tulis terminal atom, between siapa terminal atom? Between oxygen and chlorine. Alright. Bila dia tak cancel off, sama ada sebab shape ataupun dua sebab je. Sama ada sebab shape. My hair is so freaking long. Yeah. And saya tak boleh. My skin is very allergic. Then I will have rashes all over my face and my, yeah. Kenapa tak potong? Oh, senang je. Because the shaver is broken. I drop it on the floor and dia berkecai. Rambut Miss shiny lah. I think because of the light. Kira Miss potong sendiri lah rambut. Potong sendiri kan? Saya takut nak pergi kedai. Pergi dah kot. Akan pergi kot. Sebelum saya jumpa kamu di college, saya akan pergi. Like, properly and nicely. Anyway, I dropped that. Yeah. Nicely and very well because it's broken into pieces. Like, literally pieces. Itulah sebabnya. Tak potong lagi. Where we are? Okay. Bila dia jadi polar molecule, dia ada dua sebab je. Okay? Sentiasa sebab shape, sentiasa sebab terminal atom. Kalau polar molecule means salah satu dia tak fulfill. Kalau non-polar pun sama, dia kena fulfill dua-dua baru dia jadi non-polar. And what I'm trying to show you in the explanation is dia sangat bergantung pada soalan. Dia tak semestinya, oh kalau symmetry terus non-polar. Tak. Dia boleh jadi symmetry tapi dia tetap jadi polar molecule because the bond dipole doesn't cancel off each other. Okay? And the entire story about polarity is talking about one thing. Electronegativity. Alright? Jangan guna dah terminal atom je. Jangan bagi tahu dia beza. Jangan bagi tahu dia cancel off je. Bagi tahu apa yang cancel off, apa yang tak cancel off. Alright? Sebab dia adalah sentiasa. Sebab geometry, symmetrical atau tak. Sentiasa sebab electronegativity sama atau tak. Jangan guna term lain. Okay?
So that is one of it. And yang lebih terminal atom, next saya nak pergi kepada, I think I asked VRF5, betul? Okay. So, polar or non-polar? Khadijah? Sekejap. Okay. Sementara tunggu Khadijah. TV, hybridization? SP3D2. Okay. Dah Khadijah? Polar Polar. So, mu? not equals to 0. Not equals to 0. Bermakna dia kena ada resultant dipole moment. Soalan saya, kepada Hizam ada ke? Tak nampak dia. Hizam? Ada Miss. Hizam. Bila Khadijah kata dia polar, bermakna mu dia tak sama dengan kosong, and this is all my bond dipole. Soalan Miss Wong, resultant dipole moment ke arah mana? Ke arah F. Ke arah? Ke arah F yang bertentangan dengan long pair tu. Ke arah F yang bertentangan dengan lone pair. I suppose Hizam maksud ke sini. Betul? Yes. Okay, kita nak tengok sikit. Let me see, do I have everything that I need? Yes. Before that, if you remember this thing starting off from your octahedral, let me see my octahedral nicely. That is my octahedral. Okay, and then, by the way, square planar, betul? Okay, so that is my octahedral. Tada. Agree? Octahedral. So apa yang berlaku, ada satu lone pair, and since all the bond angle are the same, O is 90 degree, pusing macam mana pun dia masih octahedral, so I can replace anyone with the lone pair. Bukan tak nak ambil yang hijau. Anyone trying to show you. And you will have your square pyramidal. Agree? Square pyramidal. And over here in your square pyramidal, guys, obviously non-symmetric. Dia tak symmetry lah. Quite obvious over there. Mana balance, betul. Bila dia tak symmetry, my question over here. This square planar, okay, this square planar will still actually cancel off each other. Okay, sebab dia still a square like that. Betul? Okay? Betul kah? Ada lone pair, ada lone pair. Adakah dia still akan square elok macam ni? Do you still have your 90 degree? Tak ada dah, less than 90. Betul? So dia akan less than 90, dengan kata lain, saya boleh sengitkan sikit je lah. Bermakna dia akan ditolak like this. Dia akan ditolak. Nampak? Dia akan jadi macam payung sikit. Dia akan ditolak. Betul? So bila dia ditolak, lone pair 1, tapi fluorine 5. So siapa menang? Fluorine menang lah. Obviously, 5 lawan 1. Dan bila Hizam kata, dia akan ke arah fluorine yang bertentangan dengan lone pair. Dia bukan ke arah fluorine yang bertentangan dengan lone pair. Dia ke arah bertentangan dengan lone pair. Sebab dia bukan ke arah fluorine ni. Semua fluorine sebenarnya tengah ke bawah. Okay, of course kalau lone pair saya duduk di bawah, bermakna semua fluorine saya sebenarnya tengah ke atas. Boleh? Okay, make sense? Easy. Alright. So that is your polar molecule. Again, sangat bergantung pada cara kamu lukis your square pyramidal. Okay, it's a non-symmetry geometry. It's a non-symmetry, therefore it's definitely polar molecule. It doesn't cancel off each other. Okay, this one antara yang saya nak bincang. Okay, sebab Human dah belajar dari awal. So Human dah tanya kawan dia, sayang, polar atau non-polar? Non-polar. Why non-polar? Sebab dia linear dari octahedral H8T02. Okay, dia adalah non-polar. So mu adalah Kosong, sama dengan kosong.
mu sama dengan kosong. Kenapa dia adalah non-polar walaupun dia ada 3 lone pair? Fluorine ke arah fluorine, definitely. Lone pair ke bawah, kalau kamu lukis lone pair saya ke bawah, 1, so 1 ke bawah. 2 lagi yang ke atas adalah dalam bentuk Y. Okay, sayang sangat-sangat bergantung It depends very much on how you draw your linear. Kalau linear Miss Wong adalah like this. Kalau linear Miss Wong adalah like this, di mana 1 lone pair di sini, 2 lone pair di sini. Alright? I really hope that you can still see the trigonal. Your Y towards, your Y towards. Kat sini 1 lone pair, kat sini 2 lone pair yang menghasilkan trigonal shape-nya. Okay, the trigonal bipyramidal. I hope you can still see the trigonal. Nampak? Okay, so sangat-sangat bergantung pada cara kamu lukis. So, back to the model. I have my triangle. Let me use my trigonal. Ouch. Benda ni sangat tajam. Dan saya sentiasa tercucuk diri saya sendiri. Trigonal. Okay. And then you have your trigonal bipyramidal. Like this. Betul? Okay. So that is your trigonal bipyramidal. And they agree on kalau nak ganti dengan lone pair for this one, kita terpaksa ganti lone pair pada the trigonal bond. Why? Sabila? Kenapa kalau ganti lone pair mesti kena ganti pada this trigonal shape? Because it's 120 degrees more than 90. Because it's 120 degree where the bond angle is more than the 90, or the reason would be minimum repulsion. Kenapa kita nak letak pada bond angle yang besar? Why we put at the large bond angle of 120? Because I want to minimize the repulsion. And sekarang kita ada 3 lone pair. 1, ganti dengan lone pair. Okay. 1 more, ganti dengan lone pair. And yang ni ganti dengan lone pair. Agree? Alright, your linear looks something like this. Where you have 3 lone pair. So, this 3 lone pair sekarang dalam bentuk trigonal planar. 3 lone pair ni sekarang duduk dalam bentuk trigonal planar yang di mana repulsion lone pair akan cancel off each other. Kenapa repulsion lone pair boleh cancel off each other? Because they are 120 degree from each other. Lone pair yang Miss Wong pegang dengan jari, lone pair ni akan tolak kawan ni. Lone pair ni akan tolak kawan ni ke bawah. Dia akan tolak dia ke bawah. Pada masa yang sama, lone pair bawah akan tolak dia ke atas. Alright, dia akan tolak dia ke bawah, yang ni tolak dia ke atas. So sama balik lah. Betul? So eventually the 3 lone pair will cancel off each other in the trigonal planar shape. Therefore, the linear akan maintain linear. Dia takkan jadi V-shape sebab lone pair yang tolak bond ni ke bawah, at the same time saya ada lone pair lain untuk tolak dia naik balik atas. So atas tolak sama kuat, bawah tolak sama kuat. So jadi flat balik lah. Sebab tu this linear will be a 180 degree linear. Flat. Dan bila the lone pair boleh cancel off each other, alright, 3 of the lone pair can cancel off each other, the fluorine yang duduk dalam bentuk linear pun akan cancel off each other because it's a symmetrical geometry. Okay, 2 keadaan yang di mana kamu ada lone pair tetapi dia masih adalah non-polar molecule is your linear from your trigonal bipyramidal and also your square planar tadi, your square planar from your octahedra. Dua-dua ni kalau terminal atom sama, dua-dua ni akan jadi non-polar molecule. Okay. 2 yang saya sepelik sikit lah. Yang lain, untuk yang lain, selain daripada 2 ni, untuk yang lain, kalau central atom ada lone pair, dia mesti polar. Okay. Senang sikit. Nak objektifkan, nak prepare untuk objektifkan, there you go, your trick. Okay. Alright, simple. Alright, next.
Ada lagi lone pair, ada lagi polarity yang tak boleh buat? Go through a bit of your question. Ada lagi polarity yang tak boleh buat? Selain water, I'll keep it at last. Selain water, ada lagi polarity yang tak boleh buat? Miss, macam mana nak lukis bond dipole untuk HCOOH? Okay, kita akan tengok yang tu lepas ni. Okay. So kalau yang lain tak ada, saya rasa kita akan last pada water and then kita akan pergi pada yang ada 2 central atom, 3 central atom tu. Okay. So for this one, water, one of the favorite questions. So nak tunjuk juga no matter what. Oxygen and water, definitely towards oxygen. Dia senang je, dia simple je. Tetapi di antara soalan yang, well, it's a water. Soalan suka tanya. Okay. So it's a tetrahedral. So from the lone pair, make sure dia adalah ke arah terbuka like that. That is your tetrahedral. Okay. So oxygen dengan water, oxygen dengan hydrogen, oxygen menang, oxygen dengan hydrogen, oxygen menang. And you should know that your water is a polar molecule. Alright, jangan duk minum je tiap-tiap hari. Your water is a polar molecule where mu is not equals to 0. And the resultant dipole moment is quite obvious. Your resultant dipole moment akan ke arah lone pair. Alright, your resultant dipole moment akan ke arah lone pair. Okay? Question. Yang dia tak ada apa, just nak tunjuk je lah. Okay? So, next question is Zawan is asking for those question yang dia tanya multiple central atom. So, soalan yang ada lebih daripada satu central atom, dia takkan tanya polarity. Good news. Okay? Dia takkan tanya polarity. So, don't worry. Polarity akan keluar untuk orang yang hanya ada satu central atom. Bila dia melibatkan lebih daripada satu central atom, we need data. Remember, your mu ada value, your dipole ada value. Kita perlu data untuk kita tahu dia boleh cancel off ke tak sebab dia menggunakan banyak cabang, banyak angle. Shape dia berbeza. So, saya tak boleh bagi tahu sama ada dia polar atau non-polar kat sini. Okay? So, over here, bila dia tak tanya polarity, kenapa saya still suruh buat? Sebab saya nak buat hybrid. Saya nak kamu lukis dia dalam bentuk yang betul setakat ni. If you look at my drawing, my Lewis structure drawing is not correct. Why is not correct? Looking back at your electron domain. When you are calculating electron domain, the electron domain that you calculate is for central atom. So, bila kamu ada 2 central atom sayang, kamu kena kira untuk 2 dan label. Electron domain siapa, electron domain siapa. So, kalau kita tengah fokus untuk carbon, therefore, looking at just the carbon having 3 sigma bond. So, the electron domain calculated is 3. Basic shape is trigonal planar. Molecular geometry is trigonal planar. My question, adakah carbon Miss Wong sekarang duduk dalam bentuk trigonal planar? Bukan. So, this is not your correct Lewis structure. Kamu kena lukis balik. Okay. So, kita check dulu yang kedua. You have your oxygen over here. Your oxygen electron domain oxygen is a 2 plus 2. 2 lone pair tambah 2 sigma. So, 4. So, basic shape is a tetrahedral. Dia bermula daripada tetrahedral. Dia jadi V shape sebab ada 2 kena ganti dengan lone pair. Setuju? Okay. So, how do I redraw? Senang je. Start always with the central atom. Let's say I start with the central atom carbon. Okay. My carbon is a trigonal planar. So, lukis trigonal planar bentuk dulu. Macam biasa. Masukkan benda yang carbon pegang. Carbon pegang double bond O. Jadikan dia double bond O. Letak balik lone pair tu. Salin balik tapi dalam bentuk yang betul. Hydrogen. Carbon pegang satu hydrogen. Duduklah hydrogen tu duduk dan diam. Next, kita ada oxygen. And my oxygen right now is in a tetrahedral. Ataupun the tetrahedral kena ada lone pair. Kalau tak ada lone pair is a V shape. So my oxygen that's sitting here is a V shape. Katakanlah V shape Miss Wong ke atas.
Kalau V shape ke atas, where should my lone pair located? Benjin? Where should the two lone pair located if the V shape is towards, is upward? I don't know whether you're answering or not, but I can't hear you. Your mic. Senang je soalan saya. Sikit. Akan ke bawah, dua-dua ke bawah. Dua-dua lone pair akan ke bawah. Yang lain setuju? I think we talk about that and you can see from here. Bila V shape dia adalah duduk ke kiri, lone pair akan duduk ke kanan. And we talk about this 1,000 times. The position of the lone pair will be opposite of your shape. Kalau V shape kita ke sini dan lone pair kita ke sini. Nampak? Bertentangan. Sentiasa. And this is what I want to show in the multiple central atom that we need to use in your next week in orbital overlapping. Okay? Next week. So, first thing, bila kamu ada more than one central atom, electron domain kena kira untuk dua-dua. Kena buat exactly the same thing untuk dua-dua. Walaupun sama, still kena buat untuk dua-dua. First thing. Second thing, when you draw back, make sure you draw back according to the correct shape. Don't worry about polarity, dia tak boleh tanya. Okay, dia tak boleh tanya. Okay, over here, I have two electron domain. But I did not label. Still Benjin. Which electron domain is belong to which central atom? Hello, can hear. Sorry? Can hear. Okay, the 3 one is for the carbon. The 3-1 is for carbon. So the 4-1 is definitely for nitrogen. Okay. And kenapa saya tak label awal tu saya label, lepas tu saya padam. Kenapa saya padamkan tu, saya nak kamu nampak kalau kamu jawab, tapi kalau kamu tak label, kamu takkan dapat markah. Especially bila electron domain dia berbeza. Dan kenapa saya kata walaupun electron domain dia sama, kamu still kena tunjuk. Touch wood. Kalau kat sini ada lagi oksigen, hidrogen. Katakanlah, so saya tambah lagi satu electron domain. So electron domain oksigen saya, alright, masih adalah 4 kalau kamu perasan. Betul? Look at the lone pair that I have. Dia masih adalah 4. See that? See that? Total je sama sayang. Tapi yang ni berbeza. Sebab tu saya kata bila kira elektron domain, jangan lompat terus ke jawapan akhir. Kamu kena kira elektron domain adalah berapa tambah berapa. So that you know it's actually coming from what. And whenever you have more than one central atom, whenever you are calculating the electron domain, you must label your electron domain. Okay? And over here, let's draw for a bit. Jom lukis-lukis sikit. Your carbon, again, is a trigonal planar. So my carbon is a trigonal planar. Okay, asyik trigonal planar macam ni je bila orang pun nak pandai. Saya lah, sebab saya dah biasa. Let's say my trigonal planar like this. Nampak lain sikit kan? So my carbon holding a double bond O. So letak double bond O dengan lone pairnya. My carbon, yang ni selesai. My carbon holding one H. Letak satu H. Selesai. My carbon holding nitrogen. And this nitrogen is a trigonal pyramidal. And if you remember, trigonal pyramidal looks something like this with a lone pair. Nampak tak lone pair dia masih bertentangan dengan ikatan? So let's say my pyramidal, I want it towards the left. That is my trigonal pyramidal. Towards the left means the lone pair were towards where, Benjin? Towards right. Towards right. Thank you. Oh, by the way, I think I saw your name, Benjin, on the quizzery. Huh? Kan? Ada kan? Yeah, I think. Saya tak tengok sangat, saya tengok first page je sebab nama dia Benjin, so dia duduk kat page 1. Yang lain ada ke? Anybody selected?
Soalan susah ke? Tak susah tapi tak selected means rumak banyak lah. Ong mengangguk. So Ong you're selected also. Nampak gila duduk kat bawah saya tak selak dah page tu. Saya tengok atas je. Okay, tak apa. Congrats. And yang tak dapat pun tak apa, cubalah. Benjin, I want the top 80 is one of you. And Ong and whoever that I selected. Okay? It won't be the same question by the way. Okay. Alright. So you are done on that drawing. Happy? Easy. Alright? Senang. Oh, not done yet. Hydrogen tinggal this one. And you're done. Okay? Easy. So dia takkan tanya polarity, jangan risau. Okay? Jangan risau. And yang ni pun senang, kita lukis sikit. My carbon is a trigonal planar. Let's ubah our trigonal planar. Okay, still a trigonal planar. My carbon holding a double bond O. My carbon holding an oxygen single bond, The oxygen is a V shape. Both of the oxygen is a V shape. Let's draw a V shape. V shape to the hydrogen, V shape to a hydrogen. V shape saya duduk ke kanan, so lone pair saya duduk ke kiri. V shape saya duduk menghala ke atas, so lone pair saya menghala ke bawah. Saya saja lukis dalam bentuk yang tak cantik sebab saya nak tunjuk kat kamu, kamu pusing macam mana pun, janji saya nampak V shape, janji lone pair kamu betul. You can definitely draw better than what I have. Okay, I'm just trying to pusing ke arah yang kamu tak biasa pusing. That's it. Okay, boleh? Nampak? Senang? Kita akan guna yang ni dalam minggu depan. Bila kita nak buat orbital overlapping, this shape is very important. Okay? Alright. And kalau tak ada apa, any question more about polarity? Kalau soalan minta explain, boleh tulis. Nampak tak ayat-ayat dia? Any more about polarity? No? No? And agree on all the ion is polar? Okay. So kalau tak ada, kita nak bergerak kepada hybridization process. And before I go into hybridization process, any problem with type of hybridization lagi? Nope. SP2, senang kan? Yang tu yang macam, yang tu senang. So, sayang, yang tu senang kalau Lewis structure betul. Okay? Kalau Lewis structure salah, electron domain salah, bye-bye. Objektif, lagi bye-bye. Hantar kenapa saya tak suka objektif. Satu, sebab saya adalah orang yang tak lucky. I never won any lucky draw ever in my life. One. Second, I pernah tembak 20 soalan sebab saya tak cukup masa nak buat. During when I was in MRSM dulu, kita kan ada latih 2B jawab soalan AdMed semua tu kan. Siapa yang duduk boarding school dia tahulah. And soalan yang cikgu bagi tu memang tak pernah cukup masa untuk jawab habis. So okay lah. Tapi sebab tu lah saya dapat A1 kan. So okay lah. Dan saya pernah tembak 20 soalan akhir. Sayang, tak ada satu betul. Semua yang saya jawab kat depan tu betul. Dan saya salah 20. 20 yang saya tembak kat bawah semua salah. And I knew at that moment, I cannot do that. Ever in my life. Teruk weh, yang tu like, that moment bila Han dapat balik kertas tu, you are like, seriously? Macam tu lah rasa tu. It's terrible. So, saya tak suka soalan objektif bermula lah hari tu. Dan satu lagi saya tak suka soalan objektif adalah kalau saya buat silap sikit dan jawapan yang saya silap tu ada dalam pilihan dan saya pilih lah sebab saya tak tahu saya silap. Betul? Dan dia salah terus dah. No matter depan tu kamu buat berapa banyak step pun kamu buat, lepas tu kamu dapat yang salah, mungkin kamu silap kira kat satu tempat je dan kamu pilih jawapan salah tu and kamu still tak ada markah. Kan? Padahal kalau benda tu jatuh, benda yang sama kita letak dia di soalan subjektif, 10 markah katakan, mungkin kamu hilang 2 markah je kat bawah. Saya situ dapat 8 kat atas. Betul? So, saya cukup kagum kalau budak tu bagi tahu, teacher saya suka soalan objektif. I'm like, seriously, dalam banyak-banyak benda hang suka soalan objektif. Soalan objektif adalah benda yang aku paling menyampas seumur hidup. Satu, sebab saya tak boleh tembak lah. Yang tu adalah critical punya isu lah. Tembak tu aku macam, tak ada luck betul lah weh. Hampa pernah tembak betul semua kah?
Aku oh Himan pernah. Saya tembak saya salah semua Himan. Satu pun tak betul. That feeling telling me that Miss Wong, you need to study very hard. Because you are not allowed to tembak ever in your life. Terrible. Terrible. Kita ada 5 as we all agree. Okay. Before we proceed a bit more, just want to let you know, hybridization adalah 2 perkataan je. Apa itu hybrid? Mixing of orbital. Okay, kalau siapa pernah dengar kereta hybrid. Alright, we have hybrid car, we have hybrid this, we have hybrid that, hybrid flower. Alright, flower tu kadang-kadang dia adalah warna kuning, lepas tu kita jadikan dia warna purple sebab kita ambil flower yang warna kuning campur dengan warna biru, katakan dia dapat warna purple. Okay, saya tak tahu color tu campur betul ke tak. Tak. Okay, sorry Zawanis, sorry. Kalau apa dapat purple Zawanis? Merah dengan biru. Merah dengan biru. I told you I'm not an art person. So, ayah saya selalu buat benda tu. Ayah saya, very good green finger, dia selalu buat benda tu. So, dia ada flower yang color merah dengan flower yang color biru. Lepas tu kamu hybridkan dia, dia dapat purple. Betul? That is hybrid because you are mixing them up. So, what are we mixing over here is the orbital. And the orbital that we have is your S orbital, your P orbital that's sitting like this, and your D orbital. Okay? And your D orbital. And everybody will be only taking the valence electron. Why are we only taking the valence electron? I don't know whether you realize or not, but this chapter, the entire topic 4, kita bermula dengan total valence electron. Kenapa kita hanya ambil valence electron? Sayang, hanya valence electron sahaja yang tak stabil. Hanya valence electron sahaja yang boleh bergerak keluar, bergerak masuk, yang boleh kongsi dengan orang. Kalau dia elektron yang dah duduk dalam, we call inner electron. Inner electron sangat stabil, dia takkan buat apa dah. Okay? So, kita hanya akan ambil valence electron. And I'm taking the simplest one, chlorine. So, chlorine akan ada 3s2. Chlorine akan ada 3p5. 3p5. Okay. So, kalau chlorine nak jadi hybrid, katakan we want to mix the orbital. Chlorine right now become hybrid. So, chlorine can take from the S and can take from the P and can take from the D. Betul? So, sebab tu chlorine boleh jadi SP. Kalau chlorine jadi SP, chlorine akan ambil one from the S, one from the P. Kalau chlorine saya jadi sp3. Kalau chlorine kita jadi sp3, bermakna kita akan ambil 1 dari S, 3 dari P. That is your sp3. Agree? Dan kalau chlorine kita jadi sp3d2, boleh, tak ada masalah, chlorine boleh jadi sp3d2. And this sp3d2 of chlorine coming from the S, coming from the P, coming from the D. And looking at the way that I write, guys, adakah teacher letak nombor lagi depan SP? Kita panggil tak 3sp? Tak. Kenapa tak panggil 3sp? Because we already mixed them up. The moment kamu dah campur, all this is a new set of orbital. When they are a new set of orbital, they are no longer, dia bukan lagi 3s, dia bukan lagi 3p, dia bukan lagi 3d. Dia adalah benda baru yang kita campur from the 3s, 3p and the 3d. It's a new formula. It's a new thing. Make sense? So, benda yang saya paling pantang, saya tak nak ada nombor kat depan ni. Faham? Okay, benda pertama. Benda kedua, they are a new set. It's no longer 3s, 3p, and 3d or whatsoever. They are sp, they are sp2, they are sp3, and so on. Make sense? Okay? And look at the way that I draw my boxes of the sp, sp3, sp3d2, and so on lah yang sama. Antara boxes tu tak ada gap. Betul? Antara boxes tu tak ada gap. Soalan Miss Wong, kenapa antara boxes tu tak ada gap? Apa maksud dia bila dia tak ada gap? Anybody? Open question. Kenapa antara boxes tak ada gap?
Tapi kenapa antara 3S dengan 3P kena ada gap? Apa maksud gap ini dan apa maksud bila dia tak ada gap? We talk about this in topic 2 that day. Anyone? Diorang satu subshell. Diorang satu subshell. So kalau diorang satu subshell, apa lagi? Betul? Yes? Lagi? Anira, Ani, Anis Nadia, Anis Nabila. Energy level sama. Energy, perkataan energy I like it, tapi energy level is this. Energy level memang sama, 3. Nope. Lagi, energy something to do with energy. Energy of apa? Bukan energy level, energy of apa? Setiap kotak tu kita panggil apa? Orbital. Orbital. Same energy orbital. Dan dia tak boleh ada gap. Walaupun sebelum kita campur, 3S dengan 3P duduk pada energy of the orbital yang berbeza. According to Afbau, we know that 3P having higher energy than 3S. Betul? Okay. So, sebab tu dia ada gap. Kenapa gap ni? Sebab 3P having higher energy than 3S. So, dia kena ada gap. Okay. Dan kenapa kat sini dia tak ada gap? Walaupun saya sebenarnya campur S dengan P. Kat sini saya campur S, P dengan D. Kenapa tak ada gap? Because there are a new set of orbital. Bila saya dah campur, diorang dah jadi benda baru, satu benda baru yang sama. So, semua dalam tu akan pegang energi yang sama. Okay? Dan bila dia pegang energi yang sama, sayang, bila kamu lukis kotak, kotak-kotak tu tak boleh ada gap. Is that clear? Okay, because we are going to show this in your hybridization process later on. Okay, so remember kenapa ada gap, kenapa tak ada gap, all that is because of the energy of the orbital. Easy. Okay, hybridization process. Okay, ada berapa step dalam hybridization process? Anis Nabila? Ada 4. Ada 4. First one? Untuk central atom. For central atom, okay. Lukis dia punya orbital diagram untuk ground state. Kita akan lukis untuk ground state. Sayang, if you look at my video and all my notes, saya tak nak jumpa ground state short form GS. Faham? Saya tak buat, betul? So, anda tak layak untuk buat. Make sense? Ground state untuk valence electron. Sekali lagi. Okay? And then, Anis sambung. Lepas tu excited state pula. Excited state pula. Lepas excited state? Hybrid state. Hybrid state. Okay? Good. Saya dah cuba, saya tukar video saya. Sebelum ni saya buat hybridization process satu video and that video is almost 50 minutes. And still tak boleh bincang semua benda. So I removed that old video and I make a new one. Where if you look at your hybridization process right now, it's more detailed and slow. Where I discuss all the example. Okay, so tengoklah sebab setiap satu video tu berbeza. And Anis tadi dah bagi untuk central atom. Anis seorang lagi. Anis Nadia, kenapa kawan kamu kata ada 4 step tapi saya hanya ada 3 sekarang? Satu lagi adalah? Determine the electron domain. Determine electron domain kita dah buat kat depan. Right now is only about hybridization process. Ada 4 step, I agree. Central atom ambil 3, betul kelas? Okay, so Anis Nadia ada 1 more step. Untuk siapa dan apa? Yang lain diam dulu. Overlapping diagram. You didn't prepare for my class, did you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry. Intan Syahira? Terminal.
Terminal atom. Untuk terminal atom. Terminal atom kita hanya buat untuk apa? Ground state. Ground state. Dan sayang, macam biasa, kita hanya ambil untuk valence electron. Okay? Dan certain buku, yang ni nak cerita sikit, tak payah buat, tak payah salin apa pun. Certain buku, certain nota ataupun kalau kamu Google, kamu akan perasan, kamu akan dapat jawapan ataupun kamu akan dapat drawing yang di mana dia buat hybridization untuk semua terminal atau central. Betul, if you ask me, sebenarnya semua central atom dengan terminal atom akan undergo hybridization. The moment ada ikatan, dia akan undergo hybridization. Okay? Tapi in our syllabus, kamu hanya perlu buat untuk central. Dan kalau hanya perlu buat untuk central, saya tak tunjuk langsung lah untuk terminal. Okay? Alright, so jangan confuse dengan jawapan yang kamu jumpa kat internet. Diorang tak salah, cuma diorang belajar lebih banyak. Itu sahaja. Dan since kita tak payah, so tak payah gatal punggung. Okay? Dan kenapa wujudnya hybridization proses dan kenapa wujudnya hybrid? Pernah tak terfikir carbon? Carbon pegang 1s2, 2s2, 2p2. Kita nak lukis sikit. Alright? Sebab soalan dia adalah, kenapa nak belajar benda ni, Miss Wong? Lukis je lah. Kenapa nak belajar? Kenapa nak explain lagi? Kenapa nak tunjuk proses ni? So this is my valence electron for carbon. Ground state. Betul? Dan kalau saya lukis according to pasangan elektron dalam ni, your carbon Lewis dot symbol should look something like this. Agree? Setuju? Okay. Tapi kita tahu carbon adalah orang yang akan sentiasa pegang 4 ikatan. Tak kisah single bond atau double bond, carbon contoh dia akan pegang CH4. 4 ikatan. Carbon dia akan pegang carbon dioxide. 4 ikatan. Dan apa maksud 4 ikatan is, satu elektron daripada carbon, satu elektron, satu. Remember your covalent? Covalent bermakna dia orang share, betul? So kalau kamu tengok apa yang Miss Wan bagi kat CH4 dengan CO2, carbon patutnya pegang this. Betul? So macam mana kita nak ubah dari sini ke sini? Hybrid. Sebab kalau tak hybrid, carbon pegang satu pasang elektron dengan 2 single. So kalau ikut apa yang carbon pegang, carbon akan pegang 2 ikatan je lah. Right? Tapi 2 ikatan untuk carbon tak stabil. Kenapa carbon boleh jadi 4 ikatan dan stabil? Sebab kita buat hybrid. Nampak? Okay. So this is the reason why we are doing this hybridization process. And before we move on more to hybridization process is to show the hybrid. Kita akan buktikan the hybridization. Okay? Look at the difference of my sentence. Dalam hybridization process, I am showing the hybridization. Kita tak cari hybridization di sini. Kita masih akan cari hybridization from the electron domain. Daripada electron domain, we will find or we will determine the hybridization. Betul? So dengan kata lain, sebelum kamu mula untuk buat hybridization process, before you do the hybridization process, guys, you must know the hybridization is how much. Sebelum kamu buat hybridization process, kamu mesti kena tahu hybridization dia adalah berapa daripada electron domain. Saya nak ingatkan sekali lagi, dalam hybridization process, kita tak cari hybridization. Kita hanya buktikan hybridization yang kita dah cari. Faham? Ingat yang tu. So, sebelum hybridization process, kamu kena ada hybridize tu. And then, next, nak masuk soalan terus. Tak nak bagi step lah. Step tu kamu tengok terus lah. Nak buat soalan terus. Soalan yang senang adalah central atom yang tak pegang lone pair, tak pegang double bond. Soalan paling senang nak keluar dalam exam. So, boron. Kalau tak ingat valence electron, kamu akan tulis electronic configuration dia penuh dan kamu akan tahulah ground state dia berapa. Okay? Tapi sebelum hybridization, a bit of tips for you. Siapa yang dah tengok video tu sampai habis, video kedua
dalam hybridization process saya akan bagi extra steps ni. Okay? To make your life easier, better and 100% correct, before your hybridization process, we need to do one thing. Anybody know? Before the hybridization process, we need to do one thing. Ada dekat video kedua atau ketiga? Anybody? Formal charge. Formal charge of central atom. Thank you. Before the hybridization process, kita kira formal charge untuk central atom sahaja, boron. Okay? If you remember formal charge is taking the valence electron 3. So valence electron of boron 3 minus lone pair. Tak ada lone pair, tak ada electrons in the lone pair, 0. Minus the number of bond. I have 3 bond. So minus 3. Formal charge of boron 0. Betul? Buat yang ni. Apa maksud formal charge of boron 0? Means the boron ground state is not changing. So I have my boron ground state. So my boron ground state over here for the valence electron is 2s2 2p1. And before I proceed, setuju ke? Okay. And your 2p right now, guys, if you look at your 2p tak penuh. Betul? Satu kotak je kan? Boleh tak lukis 2 kotak lagi tu? Boleh tak kalau saya tak lukis lagi 2 ni? Saya lukis, katakan boleh tak kalau Miss Wong lukis my 2p just like that? Yes or no? Anybody? Cuman say no? Yang lain? Yes or no? Zulaika say no. Never ever. Kosong ke, tak boleh. Okay? And then we will proceed to your excited state. And in your excited state, kamu akan jumpa problem. Problem maksudkan saya is kalau kamu tak cari hybridize dia dulu, kalau kamu tak cari hybridize dia daripada electron domain, then problem arise. Before you do this hybridization process, you must find the hybridization first. 3 bermakna dia adalah sp2. Okay? Dan sp2 tu datang dari mana? sp2 tu datang daripada 3 sigma bond. Saya akan ajar student saya lebih sikit. Saya akan conteng kat tepi. 3 sigma bond represent 3 single electron. Bermakna dalam hybrid yang saya nak adalah 3 single electron. Okay? Alright? And looking at your ground state, guys, look back at your ground state. Saya ada 2 pair up electron and 1 single. Bukan benda yang kita nak. So, apa yang kita buat? We will do excite. Kita akan bawa 1 elektron daripada 2s. Alright? Itu maksud excited state. Kita bagi tenaga and we move up the electron from a lower energy orbital 2s to a higher energy orbital 2p. This is the electron that you excite. Sebab tu nama dia excited state. Alright, we are moving from a lower energy level, lower energy orbital to a higher energy orbital. Makes sense? Okay. And then next, boron hybrid state. Dan hybrid state ini senang je. Saya nak apa yang saya dah cari. Saya dah tahu saya ada sp2. Saya kena ada sp2. sp2 bermakna ambil 1 dari S, ambil 2 dari P. Setuju? So, kita akan ambil the hybrid state, sp2 akan pegang 3 kotak, label sp2, 1 daripada 2s yang pegang 1 elektron, 1 daripada 2p yang pegang 1 elektron, 1 lagi daripada 2p juga pegang 1 elektron. Okay? And my question, are we done for the hybrid state? Anira?
Anira? No. What else is No. missing? What else is missing? Fatnin? Empty 2p orbital. Empty 2p orbital. Saya bagi ayat yang senang sikit lah, wait. Bilangan kotak yang ada dari awal sampai hujung kena sama. Bahasa tu faham? Bilangan kotak yang ada dari awal ada 4 kotak, betul? 2s, 2p, 2s, 2p, 2s, and then sp2 empty. Bilangan kotak yang ada dari awal sampai hujung kena sama. Dia nak jadi apa cerita lain. Tapi bilangan kotak jumlah kena sama. So walaupun dia kosong, empty 2p orbital wajib kena ada. Is that clear? Okay. Before we move to your terminal atom, okay, before we move on and finish off your hybridization process, apa maksud 3 single electron? Your 3 sigma. This is the 3 sigma. Sebab apa kita tahu dia 3 sigma? Sebab your hybridization process is coming from the electron domain. And your electron domain formula adalah sigma plus lone pair. Bermakna orang yang boleh duduk dalam hybridization, ada 2 orang sahaja. Sigma and lone pair. Mesti kena duduk dalam hybridization. Is that clear? Okay. Question? Boleh? And then we will finish off with your ground state terminal atom, your chlorine terminal atom over here, holding how many valence electron? Zawanis? 7. 7 duduk di Sana. chlorine. Chlorine kita jumpa banyak kali kat topik 2, kita jumpa banyak kali kat topik 3. 3s2, 3p5. Thank you. 3s2, period 3 ya. Valence electron kena duduk di period 3. 3s2, 3p5. Okay. And that, you are done. So, kalau soalan tanya hybridization process, inilah jawapan kamu. Okay, inilah jawapan akhir kamu. Of course, kamu tak perlu tunjuk macam mana kamu excited. Kamu tak perlu tunjuk elektron yang kamu ambil. This will be your final answer. Okay, setakat ni, ada masalah dengan hybridization process? Anything that you struggle with? Yang Miss bagi semalam tu semua dapat pelik-pelik. Oh, of course. Nak buat ni. Okay. Ni yang senang lah. Ni yang tak pelik lah. Kenalah mula dengan yang tak pelik. Saya mula terus dengan yang susah, jadi susah pula. Okay. Yang ni, ada masalah? Yang ni okay, Zawanis. Yang ni pelik tak? Pelik juga. Let's see. First and foremost, Zawanis, type of hybridization? sp3d. sp3d. Yang lain setuju? Okay. sp3d, again guys, kita tengok daripada electron domain 5, so sp3d. So saya nak contohin sikit, sp3d and then your central atom, pegang 5 sigma. Okay. Yang kalau kamu tak tengok kat Lewis structure pun kamu dah nampak dah 5 sigma. So, your central atom phosphorus pegang 5 sigma. 5 sigma bermakna berapa single electron yang kita perlu. Najlah? Apa soalan tadi ni? Kalau phosphorus pegang 5 sigma bond, bermakna phosphorus kena pegang berapa single electron dalam hybrid dia? 5 lah. So, kamu kena cari dan dapatkan pacik ni. Betul? Okay, setuju So, kita bermula balik kepada formal charge at phosphorus. Formal charge at phosphorus, human,
Berapa tolak berapa? Forward charge. 5 tolak 0 tolak 5. Okay, sebab lone pair tak ada. So formal Ya. charge kosong. Sayang, kalau soalan formal charge kosong bermakna dia soalan senang. Alright, ground state tak berubah. So kita bergerak kepada phosphorus ground state. Phosphorus ground state. Jihah. Valence electron phosphorus ada berapa dan duduk di mana? Valence electron phosphorus 5. Duduk di Kejap. 5, betul? Senang je weh, phosphorus. Dia 3S2 3P3 kan? 3S2. 3P3. Thank you. Soalan saya, is this the ground state that we want? She can say no dengan cepat. Why? Sebab untuk yang hybridization, type hybridization tu dia ada sp3 dengan D. So kena ada D orbital. Dia kena ada D orbital. So soalan, $1 million question. Bila masa saya tahu dia ada D orbital dan bila masa saya tahu dia tak ada D orbital? Senang. Ingat tak saya cakap? Hybridization process hanya boleh buat selepas kamu tahu the type of hybridization. Kamu mesti kena dah tahu dia adalah hybridization apa sebelum buat proses. So daripada hybridization apa tu, kamu dah tahu dia perlu tak D orbital dan perlu atau tak perlu. Okay? Dan kalau kita perlu, ada D. Tak kisah D1, D2 or whatsoever D, 3D kena lukis penuh walaupun kosong, walaupun kita tak guna lagi. Kenapa? Ingat tak bilangan kotak kena sama dari awal sampai akhir? So kamu tak boleh ada kat tiba-tiba kat tengah-tengah. Kamu kena ada dari awal. Make sense? Dan selalu student akan tanya, kenapa Miss Wong tahu dia ada? Saya tak tahu sayang. Saya tahu dari sini. Okay? Alright. Dan kita bergerak kepada phosphorus excited state. So, pada phosphorus excited state, kamu dah start kena tengok benda ni. Phosphorus saya ada 5 sigma bond. Phosphorus saya kena pegang 5 single electron. Tapi kita tengok sikit, saya hanya pegang 3. Cukup tak? Tak cukup. Dan saya perlu tak sepasang elektron? Okay, kita tak perlu sepasang elektron. So what do we do, Ong? One electron from 3s move to 3d. 1 electron from 3s move to 3d. Cuma setuju? Tu je, main tolak-tolak, main bawa-bawa je. So 3s salin balik, tapi tinggal 1 elektron. 3p kekal, 3 elektron takkan usik sebab dia dah partially fill penuh kat sini. 3. Yang sama. Tetapi 3D yang kosong tadi, 3D akan memegang 1 elektron single at this moment. Yang datang dari 3s. Nama pun excited, bergerak dari rendah kepada yang tinggi. Zawanis okay so far? Dan Zawanis bergerak ke hybrid. Hybrid yang kita nak hasilkan adalah sp3d. sp3d means Zawanis akan ambil berapa dari S, berapa dari P and berapa dari D. Dari S1, dari P3, dari D1. Betul? So kita akan ambil dan kat situ adalah your sp3d. 1, 2, 3, 4. Betul. sp3d. 1 from the 3s single electron, 3 from the 3p single electron, 1 from the 3d single electron. And kotak semua kena duduk sekali, tak boleh ada gap. And are we done over here, Zawanis?
Not yet. Why? Because there are 3D empty 3D box. Orbital, PCD sorry. box. Orbital sayang. Lupa dia bilang aku guna box on start dah. Okay. How many orbital tak boleh guna box dah? 4. 4. Aku bila start guna, aku nak bagi senang, aku guna box, mampu pun start lah box. Alright, over here. Empty 3D orbital sayang, bukan box. Jangan guna box tu. Oh God. Alright, make sense? Senang ke? Dia akan jadi senang kalau kamu pandai menggunakan benda yang kamu dah ada dari awal. Dia akan jadi susah kalau kamu salah faham yang hybridization proses adalah untuk mencari hybrid. Tak. Yang tu akan jadi susah. Yang tu untuk saya pun akan jadi susah. Yang kamu kena ingat adalah hybridization proses bukan untuk mencari hybrid. Hybridization proses adalah untuk membuktikan hybrid yang kamu dah cari. Kamu dah tahu apa yang kamu nak. Saya hanya buktikan dia. Dan hidup kamu senang. Okay? And like we all agree, the 5 single bond is actually the 5 sigma that you have. And of course, we will not end the hybridization process until we have your ground state again is a chlorine. So ground state chlorine seperti yang kawan kamu bagi tahu, sama aja 3s2, 3p5. Kalau kamu dah buat banyak latihan, kamu akan perasan terminal atom kamu datang-datang fluorine, chlorine, benda yang sama je. Oh, terlebih kotak. Okay, benda yang sama sahaja. Okay, so tak ada isu sangatlah pada terminal atom tu. 3p is a 5, so 1, 2, 3, 4, 5. Done. Okay, happy with that? Alright, yang ni tak pelik lagi misal, ni happy je. This one. Alright, before I move into the one that having lone pair, any problem with that just now? Setakat ni, okay? Okay saya rasa dia akan jadi struggle sebab valence electron. Valence electron tu make sure dia betul je lah. Like I said, back to, ingat tak kita dah kira dari awal? Ingat tak kenapa saya suruh tulis? Okay, kamu sebenarnya dah tahu dah iodine valence electron berapa? Okay, so it shouldn't be a problem. Okay, so back to the formal charge. Before we start, before anything, determine the hybridization first. Apa yang saya tak panggil hari ini lagi? Adila? SP3D. SP3D. And Adila, SP3D kita datang daripada 3 sigma dan 2 lone pair. So iodine kamu sekarang pegang 3 sigma, 2 lone pair. Extra question for you. Tengok kamu study ke tak. 3 sigma tu bermakna dia akan pegang berapa elektron. Dia akan pegang elektron macam mana? Singly. Singly. Berapa? 3. 3. 2 pasang lone pair bermakna dia akan pegang elektron macam mana? Double. Double. Dan berapa pasang? 2 pasang. 2 pasang. Nampak? Nampak? Dalam video saya ajar cara yang betul. Saya tengok pada structure. Betul tak? Dalam video saya ajar guna structure. Dalam kelas saya nak ajar yang lagi senang. Tak payah tengok structure pun. Hang kira elektron domain kan? Saya suruh tulis kan? Benda je yang tu. That's it. Benda je yang tu. Tak payah tengok structure pun. Okay? Lagi senang. Okay? So, kita nak, apa yang kita nak adalah 3 sigma, 3 single, 2 lone pair. So, saya kena ada 2 pasang elektron yang duduk dalam hybrid saya. So, let's see. Starting off again with the formal charge of iodine. Formal charge of iodine over here. Chicken? Buka kabur. Okay. Sorry. Tak apa. 7 tolak
4/3. 7 tolak 4 tolak 3. Kosong. 7. Okay, agree? Tak apa. Kamu tak nampak lagi penting formal charge kat sini. Sebab semua still dapat kosong. Wow, saya mula dengan soalan senang dulu lah. Dan kita mula dengan iodine ground state. Sebab Shikin excited sangat, so kita bagi kat Shikin jawab lagi lah kan? Because she is very excited, so we keep the excitement high. Yes, Shikin, ground state of iodine. Located in? Apa dia, Miss? Ground state of iodine. Located in the valence electron. 5S dengan 5P. 5S pegang berapa sayang? 2. 5P pegang? 5. 5. So that is my 5S and 5P. Pegang 5 elektron di 5P, pegang 2 elektron di 5S, 7 valence electron. Formal charge masih kosong, so ground state masih tak berubah. TV, what happened next? Add d orbital Why do we add d orbital? because the hybridization is sp3d. Nampak? The moment kamu tentukan sp3d, kamu dah tahu dah, I need a d orbital whether I'm using it or not, cerita lain. But I definitely need the 5d. Right now is empty, leave it. Nampak? Okay. Kita sambung kepada I excited state. Okay. Problem arise over here. Selalu apa yang student akan buat, dia akan jadi pelik, dia akan jadi struggle sebab apa yang kamu selalu buat, kawan-kawan kamu, senior-senior kawan kamu, dia nampak je pasangan elektron, dia akan excite semua benda. Kita buat tak macam tu? Pernah tak saya cakap, oh jumpa sepasang elektron kita excite semua? Pernah? And over here, in this question, Zawanis, do we excite all the electron? No, No. How many electron do Zawanis excite? I only excite 1. You only excite 1. Betul? Kenapa kita hanya excite 1? Sebab, tengok apa yang kita nak sayang. Saya hanya nak 3 single, 2 pair. So, 2 pair kena kekal. Nampak? Alright? Sebab tu dari awal, hari tu, awal-awal tu, kenapa saya suruh kira elektron domain tunjuk, kenapa saya tak cakap 5 je? Padahal 3 tambah 2 je, Miss Wong, tak payah tekan kalkulator kita boleh dapat. Kenapa saya suruh tulis? Okay, sebab saya nak guna benda ni. So, this thing akan kekal sebab 2 ni akan jadi lone pair. Dan apa yang kita akan excite hanya satu dan always ambil yang paling dekat dengan 5D. Jangan pergi excite yang 5S. Yang ni pun saya nak pesan. Jangan pergi excite yang jauh sayang. Han nak naik tangga daripada tingkat, Han nak naik ke tingkat 3. Han mesti ambil barang dari tingkat 2 je. Betul? Kalau tingkat 2 ada, kita ambil tingkat 2 je lah. Kenapa nak ambil tinggi-tinggi? So, always ambil yang paling dekat untuk excite. Jangan ambil yang jauh. Forever ambil yang paling dekat. And then, in your excited state, yang tak berubah, kena kekal. Okay? Yang tak berubah, kena kekal. Yang berubah, kita ubah. So, 5P, dalam 5P ada yang kekal, sepasang kekal, sepasang lagi ubah, elektron single kekal. 5D akan dapat satu extra. Am I going too fast or am I going too slow? Are we still together? Are we good? Okay. So this one adalah yang kekal. This one adalah yang kekal. Yang ubah is this. Nampak? Together still? Okay. Good. Good. Alright, next. Iodine hybrid state. Sebelum saya masuk hybrid, excited state okey kah? Sebab excited state lah yang penting. Excited state lah yang akan menentukan hybrid kamu betul ke tak. Alright, ada soalan sebelum we move on? Okay, boleh? Fazlina duk mengangguk. Okay, boring teacher, cepat sikit. So, kita ambil berapa daripada berapa? Kita ambil siapa untuk jadi dapatkan hybrid tu? Berapa kotak? Fazlina, berapa kotak? 5 kotak.
5 kotak. Dan 5 kotak tu adalah daripada 5S, 5P and 15D. okay, 5S tu sp3d. 5S tu pegang berapa? 2. 2. Kotak kedua pegang? Azrina, kotak kedua pegang? Lain dia dah tak okey dah. Najlah, kotak kedua pegang? 2. Kotak ketiga? 1. Lagi? 1 lagi? 1. Are we done with the hybrid, Najlah? Are we done with the hybrid? Not yet. Not yet. What else? Lagi 4 5D orbital. What do we call that? MP 5D orbital. MT5D orbital. Kelas 7? Suka? Senang? Alright, saya suka chapter ni. Saya tak tahu kamu suka ke tak. Chapter yang untuk saya buat benda yang sama je dari awal sampai hujung, lepas tu dapat markah banyak. So 2S, fluorine ground state, 2S and 2P5. Yang ni tak ada apalah. Okay. Alright, and before we move on. So this hybrid state of your sp3d, kenapa jadi macam tu? Kenapa ada elektron yang duduk sepasang? Sebab yang ni adalah lone pair kita. Lone pair adalah elektron yang dah duduk sepasang tanpa share dengan siapa-siapa. So dia kena ada sepasang lah. Yang single 3-3 adalah sigma. Happy? Easy? Miss, Ya je ha? yang F tu F ground state ke F terminal atom? F ground state. Saya tulis apa weh? Saya tulis terminal atom ke? F ground state. F ground state untuk terminal atom. Fluorine tu terminal atom. Tapi yang ni adalah ground state untuk orbital diagram dia. Lagi soalan? Lagi soalan? Okay. Tak ada. Boleh. Boleh move on. This one. Masih lone pair. Okay. Hybridization. Yang ni saya buat laju sikit lah. Yang ni senang je. sp3d2. So sp3d2, my Br over here holding 5 sigma. And the 5 sigma means I will need 5 single electron. The Br holding 1 lone pair means I need 1 pair up electron. Okay? Sebab saya nak bergerak kepada yang ada pi bond pula. So my formal charge of my bromine over here is a 7 minus 2 minus 5. Formal charge masih kosong. Masih soalan yang senang. So my bromine ground state. Chlorine, chlorine, bromine. 2, 3, 4. Okay. So 4. So is your 4S correct? Okay. And then your 4P, 5. Alright. And I need the D because I already know that we are taking sp3d2. So make sure bilangan kotak sama. Oops, 4D. Okay. So moving to your Br excited state. Okay. Moving to our Br excited state. Tashini, how many electrons will be excited? 2. 2. From? 4p orbital. From 4p orbital. The one in the 4s will remain unchanged. Okay. Kita hanya akan excite 2 saja. Jangan excite semua sebab kita perlukan pasangan elektron ni untuk lone pair. So kita hanya excite 2 yang kita tak nak dan kita nak jadikan dia single. So 4p akan bertukar jadi semua single and berbeza dengan tadi 4d akan pegang 2 single elektron daripada 4p. Setuju? Senang? Okay.
And then you have your Br hybrid state. So Br hybrid state seperti apa yang kita nak. We want 1 from the S, 3 from the P, 2 from the D. Salin je lah. My hybrid state over here. 6 orbiter Zawanis, bukan 6 kotak. Tak muat. Okay. sp3d2. Kotak pun boleh lah. Selagi soalan tak minta explain, dia kotak lah. Tapi bila soalan minta explain, hang jangan duk kotak-kotak boxes kat aku lah. Aku sepak kepala hang. Alright, orbiter nama dia. So, satu pasang daripada 4s and the rest adalah single daripada 4p dan 2 single daripada 4d. Jangan lupa the empty boxes, the empty orbital. So, the empty orbital kena kekal empty 4D orbital. Bahasa yang paling senang saya boleh ajar, bilangan orbital kena sama dari awal sampai hujung. Kotak dia kena sama total. And you are done for your sp3d2. Because your sp3d2 having 5 single electron, that is all your sigma. And you have a pair of electron, that is your lone pair. Easy. Senang? Boleh dapat markah penuh? Alright, ground state. Your fluorine terminal atom ground state, benda yang sama, kita dah buat fluorine untuk kali kedua ke ketiga dah. Masih fluorine sebagai terminal atom. So you have your 2p7. Happy? Easy. Alright. Senang kan? Next. Yang ni. Can I have the hybridization, Mimi? SP2. SP2. Mimi, SP2 untuk carbon ada 3 sigma. 3 sigma means? 3 single pair. 3 single pair. Perlu tak ada lone pair? Perlu tak ada sepasang elektron? Tak perlu. Tak perlu. Thank you. Mimi juga, formal charge carbon? In this case. 4 tolak 0 tolak 3. 4 Positif tolak 1. 0 tolak 3. Positif 1. 1. Betul? Okay. Okay. Carbon, ground state. Ground state carbon, 2s, 2, 2p, 2. Start. I need to think. Kenapa soalan ni pelik? Madam, bukan formal charge dia kosong ke? Apa dia? Bukan formal charge dia kosong ke? Formal charge dia kosong kan? Dia bukan tolak sigma kan? Dia tolak number of bond kan? Number of bond. Cheers. Saya tiba-tiba jadi rasa macam bodoh. Kenapa jawapan dalam otak saya? Thank you. Yeah, thank you. You realise I realised the mistake. Thank you. Thank you for pointing out. Perfect. Siapa tadi saya tanya? Mimi. Mimi. Formal charge. Valence electron? 4. Yes. Tolak number of electron in lone pair. Tolak number of bond, bukan number of sigma.
So kat sini bond adalah 1, 2, 3, 4. Thank you, Iyad. One more. 4 minus 0 sebab tak ada lone pair. Minus 4, 0. Carbon masih adalah neutral. Tiba-tiba carbon jadi positif. I'm like, soalan saya salah ke? Saya salah lukis ke? Tak kan? So, kekal carbon ground state. Thank you, Iyad. And then carbon over here excited state. Sebab Mimi salah jawab, so Mimi sambung jawab. Carbon excited state over here. Apa yang Mimi akan buat? Excitekan satu elektron daripada 2s pergi ke 2p. Daripada 2s kepada 2p. Ha. So, kita akan ada excited state 2s pegang 1, 2p pegang 3 single elektron. Yang lain setuju? Yang go, okay. Mimi sambung. And then? Lepas tu untuk hybrid state, campurkan semua orbital. Campur semua. So, kalau campur semua bermakna 4 kotak lah. Kalau 4 kotak dia jadi SP? SP3. Oh. So? Yang lain? Hang on. Mimi? So, campur semua tak? Campur. Campur semua? Still ambil semua? Tak. Sayang, sekali lagi. Hybridization process is a process to prove what you have found. So, saya dah tahu saya hanya nak SP. Bermakna saya hanya akan ambil 1 dari S, 2 dari P. Betul? Saya hanya ambil benda yang saya nak. Saya hanya nak 1 dari S, 2 dari P. So, that is your SP. 2. 1 dari S yang pegang single electron, 2 dari P yang pegang single electron. TV look very tired and headache. So, TV. What left at your hybrid state? Unhybrid electron. You have one unhybridized. Unhybridized what? P orbital. P orbital. Again guys, sebelum saya move on. Benda kecil je tapi takut tak perasan. Bila dia jadi unhybridized, pada hybrid state, ingat tak kita pernah kata tadi, awal-awal tadi, pada hybrid state dia dah tak ada nombor 2. Betul? Ingat kita dah campur, kita dah dapatkan benda baru. Sama juga bila dia jadi unhybridized pun unhybridized P orbital sahaja. Tak ada 2 dah. Faham? Okay? Boleh Alright. So over here, pada hybrid state, dia akan dapat unhybridized. Back to Mimi. Unhybridized tu apa benda? Bila masa kita akan ada unhybridized? Anis Nabila? Bila dia ada lebih 1. Bila dia ada lebih 1 yang berisi elektron. Okay. Apa beza unhybridized dengan P orbital? Unhybridized, dia adalah benda. Dia ada kotak. Tapi kotak tu bukan kosong. Kotak tu ada isi. So, dia jadi unhybridized. Okay. Beza dengan empty. Empty, kotak tu ada dan kosong. So, dia jadi empty lah. Alright. Aina Nasuha. When were unhybridized orbital needed? Or what is the unhybridized orbital represent? Aina? Anybody? Double bond maybe? Pi bond. Kalau tadi sp2, 3 ni melambangkan sigma seperti yang kita setuju, hybridization datang daripada elektron domain. Elektron domain kira menggunakan sigma dan lone pair. Sayang, elektron domain hanya kira guna sigma dan lone pair. Dia kira tak pi bond?
Sebab tu pi bond tak boleh duduk dalam tu. Dan looking at your Lewis structure, saya ada satu sigma, satu pi bond pada C double bond O. Bermaknanya pada carbon, selain daripada 3 sigma, kita ada satu pi bond. Dan satu pi bond tu represent satu single electron, tetapi single electron tak boleh duduk dalam hybridization. So single electron adalah unhybridized orbital. So, bila masa akan ada unhybridized orbital? Bila kita ada pi bond dalam lukisan kita. So, ada berapa pi bond, akan ada berapa unhybridized p orbital. Okay? So, benda lain dah. Tadi saya ada lone pair pada central atom. Sekarang pada central atom kita ada pi bond. And the pi bond is represented by your unhybridized p orbital. And Mimi, tengok betul-betul Mimi. Kita tak perlu ambil semua kotak. Sekali lagi, kita tak perlu ambil semua kotak. Sekali lagi, kita hanya ambil benda yang kita nak sahaja. Yang kita dah tahu apa yang kita nak. So, saya hanya nak SP2. Hanya ambil SP2. Faham? Sebab tu saya kata, sebelum hybridization process, kamu patut ada type of hybridization dah. Okay, and over here, this question antara soalan yang saya pilih sebab nampak tak dia ada dua central atom? Dua jenis terminal atom, sorry. Dua jenis terminal atom bermakna kamu akan tulis ground state untuk kedua-dua terminal atom. Ground state untuk oksigen kena ada, ground state untuk chlorine pun kena ada. Dua-dua kena ada. Alright, so ground state untuk oksigen antara yang favorite dan senang. 2s2, 2p4. Okay, yang ni tak ada isu apa. Chlorine, saya tak tahu berapa juta kali dah kita jumpa chlorine. Kalau tak tahu lagi chlorine tu adalah 3s2, 3p5, tak tahulah saya. Setakat sejam ni pun chlorine jumpa berapa kali dah weh. Alright, so you should know chlorine adalah 3s2, 3p5. Soalan? Boleh? Are we still together? Siapa yang tengok video, benda ni senang. Siapa yang baru nak belajar, mungkin kamu akan confuse. Okay? Sebab video saya dah cuba buat se-slow yang boleh, se-elok yang saya mampu. Soalan ni, kenapa saya jadikan dia soalan antara soalan last? Okay? Dia ada pi bond, dia ada lone pair. Nampak? Tapi before I proceed, do me one favor. What is wrong on the screen? There is something wrong in somewhere on the screen. What is that? Lewis structure. Apa yang Kaki salah? dia. Ya, Mimi? Lewis structure. Apa yang salah? Bentuk. Bentuk. Your SO2 shouldn't be sitting in this way. Your SO2 should be in S double bond O dalam bentuk V shape. Okay? Sebab kehadiran lone pair. Sebab kehadiran lone pair DS. Okay? So, soalan ni ada sigma, ada lone pair, ada pi bond. So, electron domain 3. Banjin 3 means SP2. SP2. Looking at your central atom sulfur. Banjin. Okay. And also your electron domain calculated 2 plus 1 means for your sulfur, I'm having 2 sigma, 1 lone pair. And according to your Lewis structure, I have 1 pi bond. Agree? And if 2 sigma means in your hybridization later on, Banjin, what do you need to have? 2 single electron. 2 single electron. Yang ni conteng je tau. Alright, yang ni conteng kat tepi je. Yang ni untuk membantu kamu. Putri, 1 lone pair represent what do you need? Pair.
pair elektron. Berapa pasang? Elektron. Satu. Satu pasang. And Putri juga. Satu pi bond bermakna? Satu unhybridized electron. Unhybridized orbital. Satu. Setuju kelas? Saya suka buat macam ni sebab sebelum saya pergi lukis banyak-banyak, saya nampak dulu apa yang saya nak. So saya suka conteng kat tepi, saya dah roughly tahu how should my hybridization process look like. Okay. So dalam nota memang tak ada. Dalam nota memang saya tak buat. Saya hanya buat dalam kelas dan saya buat dalam video. Sebab dalam nota ni bukan part of the answer. Alright? Ni bukan part of the answer. Ni untuk conteng dan untuk fahaman kita. Okay, sama kita bergerak kepada formal charge. Formal charge sekarang, Zawanis, berapa tolak berapa? Untuk central, Yes. 6 minus 4. Wait. -4. Minus 2, sorry. Minus 4. Hah? 6 minus 2 minus 4? Sayang, formal charge. Valence Alright. electron tolak number of electron in lone pair tolak number of bond. Minus 3. Minus 3. Okay. Ni adalah soalan last dan juga soalan yang lain. Selain daripada dia pegang pi bond dan dia pegang lone pair, problem arise adalah soalan pertama kita jumpa formal charge tak sama dengan kosong. Dan next week kita still akan buat hybridization. Saya akan bagi soalan structure on the spot. Kamu jawab on the spot yang mungkin melibatkan semua keadaan. Sayang, saya dah guna sejam lebih ni untuk bincang semua keadaan yang kamu boleh jumpa. Central atom yang tak ada apa? Formal charge kosong. Central atom yang pegang hanya lone pair, formal charge kosong. Central atom yang hanya pegang pi bond, dan formal charge masih kosong. Bergerak kepada central atom yang bukan formal charge kosong. Tengok betul-betul. So, sulfur ground state. Okay. Your sulfur ground state over here akan pegang 6 valence electron. Right? And your sulfur located in period 3. Yang tu lukis electronic configuration lah. Yang tu tahu lah. Macam mana saya tahu electronic configuration. Okay, tulis lah. Okay. So, you should know that it's located in your 3s2. It's located in your 3p4. 6 electron. So 2, 4 kat sini. Okay. Can we move on? Pay close attention, tak payah buat apa lagi. Thank you. Apa maksud formal charge bukan kosong? Bila formal charge sulfur kat sini adalah positive 1. I remember telling you that when we are talking about formal charge in your plausible, dia jadi positif atau negatif, and I insist on the symbol positif negatif kena ada sebab dia bukan melambangkan integer. Dia melambangkan pergerakan elektron. Remember? Dan positif negatif bermakna elektron dibuang atau diterima. Dan kalau dia positif, obviously elektron dibuang. In the other words, your sulfur ground state is no longer S. Your sulfur ground state should be S positive. Dan S positive bermakna we remove 1 electron. And which electron are we going to remove? The last electron that you fill in. Saya tulis sekali lagi untuk 3p saya. Biasanya bila kita tulis 3p, look at the way that I write. 1, single, pair up. Betul? So, satu elektron yang kamu buang adalah elektron last yang kamu isi. So, the sulfur positive ground state masih pada ground state. Saya tak buat apa lagi sayang, masih pada ground state. Kenapa ada 2 kali ground state? Sebab formal charge bukan kosong. So, the ground state for the sulfur should be a sulfur positive with the 3p holding only 3 single electron. Setakat ni soalan. Zawanis okay? Good, Fadnin?
Sabila, good. Alright. Sambung. Kita akan guna semua benda pada sini. Kita takkan tengok dah ground state sulfur tu. Kita akan guna semua benda yang S positif sebab apa? Sebab sulfur saya dalam soalan ni adalah positif 1. So kita kena guna semua yang positif 1. Dan looking at your sulfur yang kita dah cari tadi, I need 2 single for sigma. I need 1 pair up. I need 1 pair up electron. Bermakna this pair up electron boleh tak excited? Boleh tak saya pecahkan single electron ni naik ke 3D? Tak boleh. Oh, by the way, perlu ada 3D tak? Kenapa tak perlu? Pak Nin kata tak perlu. Kenapa Pak Nin tahu tak perlu? Kenapa tak nak 3D? Period 3 kan? Sebab dia hybridization dia SP2 je. Sebab hybridization dia SP2. SP2 sahaja. So tak ada D kan? Jangan gatal bila letak. So tak ada D. Okay. Dan keadaan kedua. Kenapa saya bincang yang ni sebagai soalan last dan juga kenapa saya bincang juga. Ni adalah antara soalan favourite dalam exam. Dia boleh tanya semua benda. Dia boleh uji semua benda. Dan kamu akan perasan excited state dengan ground state kamu sekarang tak berubah. Tak boleh ubah. Kenapa tak boleh ubah? This, saya tulis semua dulu sebab nak tukar colour. Dia tak boleh ubah sebab sepasang elektron yang saya ada ini is actually my lone pair. Seperti yang saya rasa Putri bagi tahu tadi. This lone pair kena ada sepasang elektron. That is sepasang. So saya tak boleh ubah dia. Saya tak boleh excitekan dia. Betul? Alright. Moreover, I don't need a d orbital. So kalau saya excitedkan dia, saya ada d orbital. D orbital nak bagi kat siapa? Okay. And the excited state, the 1 pair up electron is the sigma. So the 3 single is the 2 sigma and the 1 pi. Nampak? Okay. Done. Next question. Your ground state and your excited state now doesn't change. Perlu salin atau tak perlu salin? Khadijah? Boleh, Miss? Your excited state and your ground state doesn't have any changes. Perlu buat tak excited state tu? Perlu. Perlu. Sayang, mata kasar je nampak tak berubah. Padahal energy changes. Alright, mata kasar sahaja nampak elektron tu tak berubah. Sebenarnya dia berubah sebab tenaga dia akan berubah bila dia duduk kat excited state. Okay? Walaupun kamu nampak macam sama, kita tetap kena ada excited state tersebut. So your S plus bergerak kepada hybrid. Alright? Mimi, sekali lagi, you. Kita ambil berapa kotak dari S dan berapa kotak dari P? 1 kotak dari S, 2 kotak dari P. Sebab apa tak ambil semua? Sebab yang satu lagi tu untuk pi bond. Thank you. Sekali lagi, jangan ambil semua kalau kamu tak perlu. Nak ambil banyak mana? Kita dah tahu kita nak berapa. Kita dah tahu saya nak sp2. So, ambil 1 dari S yang pegang 2 elektron. 1 dari P, 1 lagi dari P. 2 je. 1 lagi akan jadi unhybridized P orbital seperti yang Mimi cakap. That is your unhybridized P orbital. Setuju? And that is your lone pair. That is your sigma in the electron domain in your hybridized. And that is your pi bond in your drawing. Are we still together? Ni je paling susah. This is the max. Nothing more than this. And your SO2 is one of the favorite question. Saya tak tahu orang lain suka tanya ke tak, tapi kalau saya buat soalan ni soalan favorite saya. I can ask about pi bond, I can ask about sigma, I can ask about lone pair, I can ask about charge. That's why it become favorite. Okay.
And of course, we wouldn't stop at here. We will still have our ground state of our terminal atom. So oxygen ground state, oxygen duduk period 2 dengan 6 valence electron. So you have your 2s2 and then you have your 2p. Tak muat lah sayang. You should know lah. Okay, terang. Setakat ni soalan. Semua betul dengan apa yang saya tunjuk? Miss, Yes, question? may I ask, can we form another double bond with the other oxygen? We can form another double bond with the oxygen, but it's not the most plausible. It's not stable because you don't have resonance. Okay. This structure having a resonance, so this one is still the most stable. Okay, lagi soalan? Soalan? No? Happy with that? Okay. Go back and study about everything from the beginning, from your total valence electron all the way to your electron domain, your basic shape, molecular geometry, bond angle, semua-semua yang ada di depan mata kamu sekarang. Termasuk semua pasal hybridization process. Sebab minggu depan, jam pertama kamu adalah soalan on the spot. Dari awal. And bila saya kata soalan on the spot, mesti adalah structure yang kamu tak biasa jumpa lah. Lagi kot. Okay, definitely not the 35. Okay. And minggu depan, yang tu jam pertama. Minggu depan jam kedua, hari Khamis ni, hari yang sama ni, kita akan masuk kepada orbital overlapping. Kita akan banyak melukis. Sama video semua dah ada, boleh tengok video orbital overlapping macam mana nak lukis. Okay. Alright, next week kita still akan tengok sikit hybridization process. Any question? Better? Miss, macam 28 tu ada yang balik college tau. Macam mana tu? Nanti yang tertinggal tu. Kamu kena hantar surat yang kamu kata kamu akan balik college mendaftar hari tu. Kelas masih akan on, cuma saya takkan letak kamu ponting. Tapi saya takkan repeat dah, so kamu kena tengok video je lah. Alright. Okay. Ya. Lagi soalan? Ramai ke balik college? Good. Kalau kelas kamu balik college lebih daripada majority, lebih daripada separuh, lepas quarantine kita akan buat kelas face to face dan siapa yang tak balik tu kamu hanya boleh tengok video di YouTube sahaja. Saya takkan mengajar dah kod sekali lagi. So good luck untuk siapa yang pilih tak balik. Kalau kita tengah bincang lah. So kalau saya rasa attendance kalau lebih daripada 80 adalah 70 atau 80 berada di college dan kita akan hanya ajar face to face. Saya lah especially. Okay. Boleh? Question? Tak ada. Alright, I hope I help you a bit on your hybridization process. And if you still have any question, ada jumpa structure yang tak boleh buat, dalam 35 structure tu, if you can do the hybridization process for all the 35 structure, guys, keluar soalan apa pun hang tutup mata boleh jawab. Do all that. Okay? Do all that. Try. And if you're unsure, you can ask me. If nothing else, then I think I'll see you next week. Minggu ni tak ada quiz sebab esok UPS. Minggu ni tak ada quiz sebab minggu depan saya nak bagi quiz on the spot lah dalam kelas tu pun satu lah, dan sebab kamu ada UPS minggu ni. So prepare for your UPS and I'll see you next week. Have a good day and take good care. Okay. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.